Kamal Kalake, Sa Sike Zomateke, Sa Punasulu Zomateke. Kapangni takoktai bokok song Tripura hastewa edisini song mari 2026 ni joto party ni no candidate chaklai jak mani yagulo janijar asok thayo nomination dinani bagai tiarang laijak o maika krengai na angtini phaisok paikha Amarpur SDM tini nomination rijak nai Tripura mothani BJP ni kubun party rokni bo phiaba Amarpur side digini o SDM hangka tabuk Borok rok lukorok sai phailaijak bubagrani warrior rok ngai o jaga khlaijak nai tini Maharani Selangani sike jomatia abono kari bahaino ompi ni Kamal koloi bahaino tini Amarpur SDM nomination dinai phiaba lukorok sabono sayei yasini mari yasini je dam abono riwoi public rokno democracy wa public rokno seba khainani sujug khai kaplai khaino obo thinang nei kok phiaba tini nomination rijak nai omo haino mangli sarba engkisa sanai do sar sai khana gar nungkha bo area ni angke Maharani Selagang sabo norok naraka sabo mangkha tini candidate mangkha sike jomatia sar nang busuk bahai bukha bahai ni ani bukha belai tongthogo full support tani himba tabok tini sing nomination bokhlainai jomaronai pk abo sike sarni sart candidate bo nomination bokhlainai hadi bagai tini belai kya ani bukha tongthokmani tongta Maharani Selanga omahai sike sarsong haino manai bomahai wansong nang change dongai thana Maharani Selanga eto din BJP ni sasono tongmani tabok tumungno kaplai da khaimana bahai ang tak joroti wansogo je sike sarno mangai tagni je 26 Maharani Selagango sini Tripura motha Maharaja dake mungni boni hamari bai 100% teuino जों पास खालायनायनि आंनि बोखाबो संगो takoktai bokok song sike jomate angkha IS officer Potirpot office kusu beramni office alogoi phaijak phiaba bubagra Maharani Selanga rimani yaglo oroni lukurok tamo nai oroni lukurok ni bukhani kok tamo je bubagra rohmani abunde accept khlai nakha ba sike sar thinango o jaga Maharani Selanga busujrati development khaino ba BJP kaisa India ni kaisa kotor party hni mano phiaba ancholik party regional party bubagra Grane o party busuk jratei sike sar o jaga kaplai khaimano obno Maharani Selangani lukurok bai nini ani kok jotuni kok जों tini nomination rimane o salo जों share khailainai kok salainai do sagrade kubun kabangma political no phaikya phiaba IS officer kaisa kotor norok ni Maharani Selanga manai tongo bahai bomahai bukha wansokmong je omohai sini je Maharani Selagango omotahai sike sarhai qualified bo haisung candidate mayangko nga ang asa khayo je tini sike sarni bisintui tini Maharani Selagango tini je BJP bai je bonchi tongmani abo sung unnoto khlainai hinai ani bukhaw ang masong Maharani Selangano totally bubagrani bisingti khlaiei development hapar sok painai e omo haiklai ani bukhaw belai tongthokma mano nin mungtamo sar ani mungke doyal jomatia bo para tei horsung hambai engka norok nai tongdi Amarpur ni je stadium tongo jaga je mat tongo gathering khai tongo phai tongpayo lukorok gari bai bubagrano phandrenani tai nomination renai je candidate katal manai rokno phandrenani bagai obongkha Amarpur ni mangpli norok nai tongdi jorani niso sini nirok jotum nai nai di sini young generation ni asu mane orni wo kaham duljak khan nominate khaijak khan ei senior experience holder ok sini jobdi sa hai ko hai leader bu or jaga duljak khan saro chung energetic tongnai rok tabo chini boysi rok asu ma haike amosne personally duljak khan sini administration ok rungma samung tangoi experience ni jak IS officer sike jomatia hai or jaga duljak khan sini candidate ni list by bini candidate ni list ni talika nai nai di je bo candidate bo group bo party ni
जे ती प्रासानि बांगै गाहाम सामु खाइमानाय अमं निरंनि बिचार खाइथों जनगणनि बिचार खाइथों যারা ওর নিব ক্যান্ডিডেট মালিয়া হয়তো বখা দুঃখ নাঙै मानो जोंबो सेन्टिमेन्ट बर'नि बुजियो आइफोरनो ग्रेटार इन्टारेस्टनि बागै जतनि हामख्रायनि बागै जोंनि महाराजा जे ताबो कैंडिडेट सिलेक्शन खाइमानि नॉमिनेट खाइमानि अमो जतनि से परफेक्ट नै आं वानसगो बोर्ड अमो कुनो इफेक्ट लाइकला जोंनि माका बन्द सराव जे बर'न तो माने पब्लिक रिएक्शन तो जोंलखा बर'नि सेन्टिमेन्ट हयतो अरबो जत जागानो खरसानो हाजागते खरसानो हाजाय बहाय पाब्लिक तो तंनायनो आइफोरनो बर'बो बुजिनाय वानसोनाय जे महाराजा जे बर'नो रखा अमनो सापर्ट खायनाय आसा थायो हिसाब बखा दुखु नांग्राना हा खरसानो ब कैंडिडेट होनै नायनो मुसलमाननि नुलिया बा हिसा दुखु नांग्राना हा आइफोरनो आसा थायो बर'बो सापर्ट खायनाय बसकांगन रो बनो रिएक्शन रमानि रो नोफोरनो बर्डन के इफेक्ट लाइकला अमनो रो नाय ताकक टाइबुखक सं खामबाय बाजनाबाय दम फला बाय खलायै दिनै नमिनेशन रिलायनायनि बागै हम ददमंलायजाक महारानी सेलेंगा तै काइसें खंखा अमपिनि काइनि कैंडिडेट बुबाग्रा बाय सङै रहरजाक अबनो रखसावैनो दिनै एसडीएम दिनै नमिनेशन रिनाय द साग्रा ताककनि मुंखटामो पगेन्द्ररिया ब कामिनि नखा आंरो राजखं बिसिनि ब एडीसी कन्स्टिट्युएन्सिनि 21 नं महारानी सेलेंगानि द बाहाय साग्रानि नोंखा बाहाय वानसका बुबाग्रा जे सङै रहमारनि बोसो फुल सपोर्ट बा बम हायंनाय महाराजनि सपोर्टले जों 100% थं दं दो इनके चिनेरो 21 नं महारानियो पडेर पड न्यूज रोबायखौ हाय सो कालायखा निसो कालायखा इनके आरसी बोर्ड बोरिया नांनाय जमाते बुदिन मा डिवाइड आबदिन मा दं के बा रियां नांनाय के बा जमाते कैंडिडेट नांनाय अमायराव सालायखा ना इनका ताबो इनका नों बाहाय वानसक सङै सि रहका बा बुबाग्रा सङै रहमम न बनो जों सपोर्ट फुल खेने हायो वानसो जे माने इनका ताबो का बखा सराय खन सपोर्ट खासिनाय इनके प्लस आरनथियो सार सा साथाय दंखो इनके पदेर पड तिनियो फिल खेये रो 21 नं महारानियो फिल खेनेमा चिन्नरो अनेक दुख खेये था आबम चियो हता के सिके साल बिके माइ फाइफि फिल खेफिया मानि आबनि के माहेरो क काइ तंता क काइ तं ताबो खंका ताम वानसक नं ताबो जेंगमा निंखा बुबाग्रा जे सङै रहमान आबनो सपोर्ट खाइनाय दा बाहाय तो महाराज जे चुंग आबनो चुंग सपोर्ट मा खेनाय बुबाग्रानि कक द मानानाय बिलायना मानानाय बिनि कक नाय एका सोंति प्रासा देरानाय बिलायना बोले देरानाय बेले हामबाय ताखो एंगा ताकक टाइ बुखक सं फादि सोंथाय बकक सालायनाय सिनि सारथाय खरकसा ब आं बाय आगिन सिमि सिनो yang एलाकानि द साग्रानि नरकनि कैंडिडेट द साख्लायजाखा तिनि नमिनेशन दिनाय आसुक दिनि यागलो पतिरपट जों जे कक साइटं माने बसिंनाय फिया बुबाग्रांका सङैनि रहरका बाहाय साग्रा दिनंखा जों जे बुबाग्रा जों जे सं रमानि बननो जों सपोर्ट खायनाय सिनि जे बुबाग्रा जे सं मानो जों सपोर्ट खायनाय बनि परे जों सिकेनबो हा बेलायके सिनि कैंडिडेट बेलायके हामजागो हामजाग माने बनि बांगै आं बेलायके ता लोकसनो कयजन बननो जों जत पालै सपोर्ट खायलायदबानि केबो जात पाट वानसया कुनो टाइटेल टुटुल वानसया जत सिनि उनि प्रासा थानसा नै ती प्रासा थानसानि बांगै जों जत न बुबाग्रा न जे सं माने बनो जों सपोर्ट खालायनाय बेले हामबाय सार मुंथ जेकुनु त्रिपुरानि जेकुनु जागा टिकेट मानतन आबन निजिनि नगनि हाइकेन जों सामुमा खायो आरो नगनि हाइकेन गामिनि हाइकेन सामुखाय फैगा अरो तइसे चिनि एलाकाव जेहेतु रजा खाब अरो नगनि हाइकेन मा खायनाय आबो बाय अबो कुनु डिफारेंस करि नग अरो माने आगे जेम खायमाय अरो मा हाइकेन साम गाहाम मा खायनाय बुबाग्रानि दागि मुंखे आबोसि आबन बागै चिनि सिके साहेब नानि बनि पारा बागमाबो बनोरखो महारानी सेलागांग माने अरनि निनि नगंखा अबनि नि जागांखा अबनो नों मास नामनायनि रहमानि जों निश्चित आशाबादी जेबो तिनि सतस्फुट सिन बररो खाइबेजाक 100% ओ दुइटा सीट 21 महारानी सेलागांग 23 अम्पि नगर एसटी कन्स्टिट्युएन्सि काइनिनि नु गोबां बुट बाय जों कप्लायंनाय चिनि चन्दी मातानि माताय बस कांगो जों अबो कक्रि कांगो जों कनैनो अ जागा एबा सारा त्रिपुरानि 22 থেকে 24টা सीट जों दाबो 24टा सीट हाइचिनि कनफार्म जों कप्लायंग फाइनायनि जों आशा दाबो तेकिसा क कासाय दङ जे लोकल कैंडिडेट नि बागै जे दाबुग्रामनादि रामचंद्र गाथाइरग लोकल कैंडिडेट मायांगिने खाखयलायजाक ताइ बाक्सा के जे जागा लोकल नाय आबोनो मानखा
abono tui ki effect dang no ti pramo thani kisor butar ni bisingo na abo bubagra ni ta kim bubagra je borno sai rikha abo chino war he buchiu je abo hoyta ba kisija khop ni bisingo ba kisija অঙ্কলাইমেন্ট বিসিং মুসুমান মানলি এবার কিসা খাকই লেখা আবো 1-2 দিন বিসিং তিনি নমিনেশন পাইকে খানা রঞ্জিমি আবো নর্মেল থাকনাই जों যত জায়গায় খবর নাই দङ আবো কোনো ইস্যু দংলা আচ্ছা বিজেপি ও জায়গায় এমডিসি দংমানি আরে ত্রিপুরা মধ্যে এমডিসি দংমানি ছটাগর তবে বিজেপি ক্যান্ডিডেট এফেক্ট দেখাইছে তাও মানছ এফেক্ট নংলা কারণ নরনু খানা যেভাবে বরক খাইজাক কামি রকম মিয়া রকম যেভাবে আনো রিসিভ খাইকা এমপি ও 23 এমপি নগর আবো সদাগরনি কোনো ইম্প্যাক্ট এমপি ও খালাই গেলা হামবাই थांनाय टिप्रामो थानाय कैंडिडेट एमडीसी दंमानि सदागर को बीजेपी थांका जेतो ननो एलिगेशन दो बो करप्शन खाइ होनाय आ करप्शन मुक्त खाया बागै बीजेपी थांगने आमना तुइ नोंताम सानाय सर आं सराय लुकुरमु सामसु दिनैनि गोथार सान नमिनेशन साबमिट खाइमनि सालो जेहेतु कुइसन फाइगा आंबोनि रिप्लाइ देन नां बात बरक मुनैसो जखन थांखा कोनो जागागो कोनो काइसे दुसारो बमा फुनुनाय आनो एविडेंस हो फुनुकदि आं बर जागा रांनाय चाइतो आनो जदि करप्शन हि बहंखांखे बले बस जरते तुलसी पताय सुजाक जारा बीजेपी तंगनाय रक गोबांमा मिनिस्टार तंग बो मंगां मेंशन खाइलि हाइसि सबाबा तुलसी पताय सुजाक बस जरते तंग बनो बस स्राय साइ रमागो जोंलो विथ एविडेंस रोयनाय कारिगे हाइसि आनो बो प्रमाण देरि माना प्रमाण सारा कक साके त डिफेमेशन केस आं थांनाय बो देराय थांनाय हाइसि स्राय कक इभेन बो नु खानाने बनि उंक्लगो बरक खरक बुसुकबो एमपी आमचानि लिडार न खरक सामं गतलांमा खाना खरक सामं बतलांमा यांक्लग बरक सिक्रै साइजों मा थांगा हाइसि सामो हामिया तांमोनि बागै ति बो साइजों मा थांगा हाइसि स्राय बो साइमा तार माने एमपीओ कोनो एफेक्ट कोनो एफेक्ट इया तेइ बसि फाइनेन्सियेल कबां दंगो जॉइनिंग नाना बागै फोन खाइ दंगो आंनि जेबो जुगाजग खाइ दंगो आनो फोन खाइ दंबाय हाइसि स्राय कारण बीजेपी जारा कष्ट खाइ दंनाय राव बर कैंडिडेट माने बरबो दुख नांजाक इनका तिनि बो फचा फाइमा बतामनि बां टिकेट माथाय आबो जलेमों जनगणनि थानिगो बीजेपी रन्थाने अनेक खोबंलाय दं हाइसि ताखर बाइखुरि फाइ दंनाय बसकांग फाइ दं हाइसि खानानि सिबिनि रं नायतनि जॉइनिंग बाय जॉइनिंग को जों गोबां मार्जिन बायखौ काइनि आसनो जों नागै फुंनाय हाइसि आंगर दायित्व नाय दंनाय जिनि सीएम साहब दंगो ते करबुक काइसा सिनि नतुन बाजार मालबासा ताबुक जों पाइखागे सीएम साहब बाय जों हरबो थांनाय सापोर्ट खाइनि थांनायखौ दिनैबो जों सापोर्ट खाइनि सर अमा हाइके जे ताबुक अरवो एमपीओ जे तिप्रा मथानि जे मानमानि ताबुक जे कताल आगिनि इएम नो मानमानि ताबुक बोबा हाइके सामं तांथिनो कप्लाइ खायनानि बागै बुसु जरतनि फान्थन जा और तो आगे सिमिसी हाबा कमन ओ जागो तेइबो बखरकसा इलेक्टेड इएम साइमन कक त्रिपुरा मीडिया चैनल नि बनक फां बुरा बिर जरौ गाइस बनक खबर फटो बुजांना बागे ओ कक त्रिपुरा सिबलै सिनि कमल सिबलै हने असगे हामजांनाय बां जतो लैंग्वेज बो कक साइमन रियां कक साइमन मलसंको मोटामोटी साइमन अरन लिकुराव एस एमन के खाफुरजाक जतो खाफुरजाक हाइसे आं साका आं ककतर सामनि खगियाबो निरं नाय तंदि जखन 17 तारिख गो जखन काउंटिंग नाय रेजाल्ट नाय ओ दिनो निरं स्राय प्रमाण माने हिस हामबाय सर
তীব্র মথাকে স্যার কমল কলাকে স্যার শিখে জমাতিয়াকে স্যার পুনঃ জমাতিয়াকে স্যার পাথলা জমাতিয়াকে সব জায়গা আমরা নমিনেশনে দেখতেছি মিডিয়ারে আপনাদের খুব চলে গেছে আমরা কথা বলবো প্রমোটার পার্টির তরফ থেকে আমি শিখে জামাতিয়া 21 মহারানী চেলাগাঙ্গে ক্যান্ডিডেট হিসেবে আজকে নমিনেশন দাখিল করতে যাচ্ছি আর 23 অম্পিনগর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সির ক্যান্ডিডেট হিসাবে কমল কলই নমিনেশন দাখিল করতে যাচ্ছি। আপনাদের ভোটে যদি জয়ী হবেন কত পার্সেন্টেজ আপনাদের ধারণা এবং জয়ী হবার পর প্রথমত জনজাতি বা আপনাদের এডিসির জন্য কী কাজ করবেন প্রথমত? কাজ তো আমরা অবশ্যই করবো, ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক আমরা অবশ্যই করবো, তার সঙ্গে আমরা আমাদের জনজাতির যে অধিকারের কথা আমরা বলছি সেটা আমরা এনশিওর করবো যাতে আমরা ল্যান্ড রাইটস, পলিটিক্যাল রাইটস, সোশিও ইকোনমিক রাইটস, কালচারাল রাইটস সেটাকে আমরা আদায় যেতে করতে পারি। জয়ের প্রতি আপনাদের কতটুকু ধারণা? 100% আমাদের আশ্বাস আছে, বিশ্বাস আছে, আমরা জিতব। থ্যাংক ইউ। সব জায়গা আমরা নমিনেশনে দেখতেছি মিডিয়ারে আপনাদের খুব চলে গেছে Remani ya gulo tabuk titi edisiwo je osito bahai keplai dangno bo bahai ke wan sumung nahar jaka nomination remani ya gulo 100% जों काप्लायं नायबें जों दासिमबो सागा 24 ता 24 ता हाइसिदा जों काप्लायं नाय औरत जों कोनि काप्लायं नाय न तेबो जे चिन लगे बासन ताब ताकलायनि प्रार्थी एक्चुअली ताकलायनि प्रार्थी सिलेक्शन बाम्पार काइसे बोबाग्रा जतन न दुलै जे प्रार्थी रिमानि अब जों 100% निश्चित 24 ता सीट चिनि बागै दिप्रामो थानो बोबाग्रानो चिनि एक्चुअली चिनि डेभलपमेन्ट या मेन इश्यू चिनि एक्चुअली अस्तित्वनि संकट चिनि लैंड राइट कन्स्टिट्यूशनल राइट अब रक्से चिनि मेन एडिसिव फाइके के ताम सामुखायनाय चिनि लामा सुनामनाय तिरिनाय अब मेन मुद्दा अब दङो अब जों फाइट खायतुबुनाय अब जों एडिशन हयतो किसा मासा जों रिलायनाय किन्तु मेन तो चिनि अस्तित्वनि संकट चिनि लैंड राइट चिनि भाषा संस्कृति चिनि कृष्टि तंथाय अब चिनि सिक्युरिटी अब से प्रॉब्लम ले कि तिप्रा सारो तिनि जोंना एलायंस दां दि हिंगा बुबाग्रा एलायंस जों दिया तब जत तिप्रा सारो जोंबाय कले 100% निश्चित bahai wan suk kamohrani wa keplai dangai manno 21 महारानी चेलागां जे टीटी एडिसी कन्स्टिट्युएन्सि दङ आरो नोङो आं कन्टेस्ट खालामनो थांदों आरो नोङो आं पलिटिक्स कताल फन सिनिलायमोन बरक फोरोंलायमोन बरक आंथ' कताल याबले आंथ'
Amarpur bahanya ang cakap kelihatan Bani pare Maharani Celagang ni Borok pai ang kerumjak, ajin tegan kerumjak, enggak Borok pai anu sini ko, ang Amarpur anu sini ko, sini kaisa samparko tong Borok pai, enggak Borok joto na tabok jono cajakka, anu welcome kelihatan, ekuis Maharani Celagang ni Borok anu welcome kelihatan, tabok yang seng ini kenui, orang nego paksa keseng nomination paper submit kelihatan. Ini যেভাবে পাবলিক খাইয়ার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা পাইকা অমন প্রমাণ খাই অমন ইম্প্যাক্ট দিয়ে যে 21 মহারানী চেলাগাং টি এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি বাই 23 অম্পিনগর কনস্টিটুয়েন্সি গো প্রমথনি পার্টি মহারাজানি ক্যান্ডিডেট মহারাজানি চমজাক প্রতিনিধি जों पास होनाय मोनसे आत्मविश्वास प्रदान हामबाय